ربنا هو البقير وكل حزب الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. حسبي بهم حسبي هم صفوة ربي في الفضل والقرب والكل شيء لله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. وصل وسلم دوم على النبي المحبوب بيحصل المطلوب أجمع بفضل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا أهل العقول السالمة وأهل القلوب العالمة قوموا بهمة عازمة بصدق نية جازمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يلا بها يلا بها دعوة عجيبة تامة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا ربنا يا
يا الله بحسن الخاتمة يا رب كل يا معين إذا رشى عذب الجبين من كان ناهي باليقين من قبل نوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمجار وإنما هي للممار فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب ما معنا عمل وكسبنا كله زلال لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا آمين. وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين آمين. والآل وصحب أجمعين آمين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. وسائر عباد الله الصالحين آمين. أن الله يعني درجاتهم في الجنة آمين.
ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويدخلنا بشفاعتهم آمين. وينفعنا ببركتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم آمين. ويحشرنا في زمرتهم في العافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شين المحجر الله أحمد بعيسى وزيننا علي بن علي خالي قاسم وسين الباقي المقدم محمد بن علي علوي وسيدنا علي بالفقيه وإخوانه وسيدنا علي بن أم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بالفقيه وعلي عبد الله بن علوي بالفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن الصقاف وأولاده الشيخ أبو بكر السكران وشيخ عمر محضر وإخوانهما وشيخ عبد الله العيدروس وأولاد أبي بكر الأدني وإخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشيخ حب الدين وشيخنا محمد جمال الليل ومحمد مولى عيديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بسماله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر الأطاس وحبيب عبد الله حداد وحبيب عمر البار وحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبسي وحبيب عبد الله بن شيخ إدروس وحبيب أحمد بن إدروس الإدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور وحبيب سالم بن حفيظ وحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وشيخ سيد عمودي وشيخ سالم بن فضل بفضل وشيخ علي بن محمد الخاتب وسيد سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد بسودان وسيد حضرة جميع والدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالدي وجميع المسلمين أن الله يلي درجات في الجنة ويغفر له ويرحمه ويسر الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأصحاب القهوة والبهور الكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء
وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرأي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فينا الخير وبركة ويؤجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبليات ويطفي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سولة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويؤملنا معاملة أهل الخير ويؤم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ما يتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu-ibu, mari sama-sama kita pasang hajat, pasang niat, mudah-mudahan berkah disebutkan nama wali Allah di hadrah Basaudan tadi. Apa-apa yang kita hajatkan Allah ijabah. Allah ampuni dosa kita, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, kasih rezeki halal berkah, dan kita dapat ridhonya Allah dan Rasulullah, dan bisa meninggal husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ijali nuran bihaqqi nur salli ربي على المختار المشفع خير خلق الله صلي يا ربي على المختار المشفع خير خلق الله يا رسول الله يا الأعظم يا شفيع الخلق عند الله صلي يا ربي على المختار المشفع خير خلق الله يا أبا بكر عفيف دين أنت صاحب خير خلق الله صلي يا ربي على المختار المشفع خير خلق الله يا عمر يا سيد الفاروق يا مجاهد في سبيل الله صلي يا ربي على المختار المشفع خير خلق الله يا ولي الله يا عثمان أنت يا جامع كتاب الله صلي يا ربي على المختار المشفع خير خلق الله يا علي يا
المشفى خير خلق الله البتول الحرة الزهراء فاطمة زوجها ولي الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله يا الحسن يا سيد الأعظم يا الحسين الفخر شيل الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله سيد العباس والحمزة خيرهم هداك عند الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله ندعو المولى بحقهم وبحق أهل طوق الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله وبحق كل من هاجر وبمن ينصر رسول الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله وبحق الأولياء جمعا ثم بالأقطاب شيل الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله ربنا كولنا وسامحنا واجعل الأعمال زين الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله من أتى قاصد إلى الحضرة نال مقصودا بعون الله من أتى قاصد إلى الحضرة نال مقصودا بعون الله من أتى قاصد إلى الحضرة نال مقصودا بعون الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله وصل أعمالي مع أولادي وادخل مولى حزب الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله وصلى على المختار المشفى خير خلق الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله وليه وأصحاب جمعا عمهم منا سلام الله صل يا ربي على المختار المشفى خير خلق الله يا سميع الدعاء نسألك توبة صحيحة من جميع المعاصي والفعال قبيحة قبل كشف الإضام بين الملا والفضيحة يا سامع الدعاء نسألك توبة صحيحة من جميع المعاصي والفعال القبيحة قبل كشف العظام بين الملاء والفضيحة يا سامع الدعاء نسألك توبة صحيحة من جميع المعاصي والفعال القبيحة قبل كشف الإضام بين الملا والفضيحة يا سامع الدعاء نسألك توبة صحيحة من جميع المعاصي والفعال القبيحة قبل كشف الغطاء بين الملا والفضيحة لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا
إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل اللسان. لا إله إلا الله المعروف بإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bilqabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembacaan hadrah basaudan kita pada hari ini. Insyaallah selanjutnya kita akan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Syarifah Mumtaz Syihab. Kepadanya kami persilahkan. Sallu 'alan nabi. Ibu, para ibu yang saya cintai, kita dengarkan azan dulu sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat kepada para ustadzah yang telah memimpin pembacaan Hadroh Basaudan. Di antaranya kakak saya sendiri, Ustadzah Syarifah Humairah Shihab, juga ammeh saya, Ustadzah Syarifah Hikmah Al-Attas, juga Syarifah Fatimah Al-Attas, dan juga adik saya tercinta, Syarifah Fairuz Shihab. Selanjutnya, salam hormat juga saya sampaikan kepada tim Hadroh Markas Syariah yang telah mengiringi pembacaan Hadroh Basaudan tadi. Mudah-mudahan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salam hormat saya sampaikan kepada segenap ibu yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan munajat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam majelis Hadroh Basaudan menjadi sebab Allah mudahkan langkah kita menuju jalan kebaikan dan istiqomah di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan Ustadzah Syarifah Najwa Shihab sedang berhalangan, oleh karenanya saya menggantikan dan kita akan melanjutkan pembahasan
yang telah dibahas oleh Ustazah Najwa, yaitu pelajaran ke-17 halaman 65. Jadi pelajaran ke-17 dengan judul siapa mukmin, siapa makhdhul, itu sebagiannya sudah dibahas oleh Ustazah Najwa. Jadi kita melanjutkan dari halaman 65. Nah, di halaman 65 ini di faidah kita masuk pada pembelajaran dalil-dalil tentang bahaya membiarkan maksiat. Jadi kita tidak boleh membiarkan maksiat. Jika ada kemaksiatan di sekitar kita, tentu kita harus nahi munkar. Kita harus mencegah kemaksiatan tersebut. Nah, sehingga apa bahayanya jika kita biarkan kemaksiatan? Yang pertama adalah dituliskan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat yaitu orang-orang kafir dari Bani Israel karena mereka tidak nahi munkar, karena mereka tidak saling mencegah kemunkaran yang mereka lakukan. Disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka adalah kaum yang durhaka dan melampaui batas. Dan dideskripsikan bagaimana durhakanya mereka dan melampaui batas mereka hingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Adalah karena mereka tidak saling mencegah kemunkaran yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan kemunkaran dan tidak saling mencegah satu sama lain, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pelajaran yang pertama, apabila kita membiarkan kemaksiatan merajalela di sekitar kita, na'udzubillah min dzalik, maka itu bisa mendatangkan murka Allah dan jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keburukan atau kekurangan, kejelekan yang datang kepada Bani Israel ini awal mulanya adalah mereka satu sama lain bertemu, yaitu orang baik dari Bani Israel bertemu dengan orang yang buruk dari Bani Israel. Di pertemuan pertama, si baik masih nahi munkar, masih melarang keburukan si buruk. Namun di pertemuan keduanya, di pertemuan ketiganya sudah tidak lagi melarangnya. Jadi nahi munkarnya cuma di pertemuan pertama saja. Begitu si baik ketemu lagi dengan si buruk, udah nggak nahi munkar lagi, udah nggak ada larangan terhadap kemaksiatan. Jadi berhenti melakukan nahi munkar hingga pertemuan berikutnya, sampai-sampai si buruk tadi menjadi teman makannya si baik. Jadi sampai mereka menjadi dekat, menjadi teman makannya, teman minumnya, teman duduknya. Nah, dan tatkala itu terjadi, si baik sudah tidak lagi nahi munkar, bahkan dekat dengan si buruk, menjadi teman makan, teman minum, dan lain sebagainya, maka Allah melaknat mereka. Nah, jadi ketika itu terjadi, Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran yang tadi. Jadi awal mulanya kenapa mereka bisa dilaknat oleh Allah? Karena nahi munkarnya berhenti hanya di pertemuan yang pertama saja, selanjutnya tidak dilakukan lagi, sehingga Allah murka, kemaksiatan semakin merajalela dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya engkau, yaitu umatnya Rasulullah SAW, sungguh-sungguh menyerukan kebaikan, sungguh-sungguh dalam amar ma'ruf, istiqomah dalam amar ma'ruf, bersungguh-sungguh, jangan sekali saja, dan sungguh-sungguh dalam mencegah kemunkaran, jangan berhenti dalam mencegah kemunkaran, serta sungguh-sungguh meraih tangan orang yang zalim, menuntun kepada jalan yang hak. Jadi orang zalim kita harus sungguh-sungguh mengajaknya kepada jalan yang hak dan menetapkannya di jalan yang hak. Jadi tidak boleh kita berhenti melakukannya. Selanjutnya, dalil yang ketiga adalah bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
annalqa ahlal ma'asi biwujuhin mukfahirrah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menjumpai ahli maksiat dengan wajah yang masam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabatnya agar tidak bermanis-manis dengan ahli maksiat, dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwajah masam. Nah selanjutnya Ibu, bagaimana kita mengetahui siapa saja ahli maksiat yang kita harus berwajah masam terhadapnya? Nah tentu ini ada penjelasannya, ada klasifikasinya. Bukan berarti setiap orang sekali melakukan maksiat ahlul maksiat. Jadi bukan seperti itu. Nah mari kita lihat dalam slide. Ini merupakan ringkasan Tajul Arus bab 17 ini. Saya beri judul cara menyikapi ahlul maksiat baik dari kalangan muslim maupun kafir. Nah sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyikapi ahlul maksiat, tentu kita harus tahu dulu ahlul maksiat itu siapa, yang mana. Nah di sini ahlul maksiat tentu saya bagi dua dulu, ada yang dari kalangan muslim dan juga ada yang kafir. Adapun dari kalangan umat Islam, di sini umat Islam secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah umat Islam yang belum menyadari kemaksiatannya. Artinya mungkin banyak umat Islam dia tidak ingin bermaksiat, namun tanpa ia sadari karena kurangnya ilmu ada kemaksiatan yang masih ia lakukan. Tapi bukan karena ia berniat ingin menentang Allah, bukan. Karena dia belum tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Nah selanjutnya yang kedua adalah umat Islam yang sudah menyadari kemaksiatannya. Artinya tatkala dia melakukan suatu kemaksiatan, dia tahu ini maksiat. Dia menyadari itu maksiat dan dia senantiasa berusaha untuk bertaubat. Karena tentu yang namanya manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak luput dari dosa, betul Bu? Tidak luput dari salah, pasti ada kemaksiatan yang dilakukan. Namun tatkala manusia tersebut senantiasa selalu berusaha untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbaiki diri, insya Allah termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Nah sehingga kelompok yang pertama dan kedua ini termasuk dalam golongan orang yang soleh. Dan cara menyikapi orang yang soleh tentunya dengan dakwah. Bagaimana kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan. Jadi cara menyikapi orang-orang yang soleh adalah dengan dakwah. Sekali lagi saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah tentu saudara kita mungkin ada yang belum menyadari bahwa yang ia lakukan selama ini maksiat. Nah kita sebagai saudaranya saling mengingatkan, saling menasihati bahwa itu kemaksiatan agar kita bisa bersama-sama menjadi lebih baik dan bersama-sama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentu langkah dalam berdakwah yang paling pertama dan utama adalah dengan suri teladan. Nah mungkin enggak semua orang bisa memberikan nasihat karena mungkin dia berpikir, oh si A kalau dinasehatin takutnya tersinggung. Nah tentu dalam dakwah ini ada inovasinya, ada strateginya bagaimana agar dakwah kita dapat diterima. Nah akan tetapi langkah yang paling pertama, yang paling utama apabila kita belum mampu untuk menasihati, yang paling utama adalah kita memberikan teladan, kita memberikan contoh. Yang kedua baru nasihat. Nah adapun kelompok umat Islam yang ketiga, kelompok ini Islam Muslim akan tetapi jadi dia melakukan kemaksiatan, dia menyadari bahwa itu maksiat namun dia tidak malu atas perbuatan maksiatnya tersebut. Bahkan dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan dan dia tidak bertaubat. Nah orang yang seperti ini baru termasuk ke dalam golongan ahlul maksiat. Artinya orang yang terang-terangan berbuat zalim, terang-terangan menzolimi, misalnya pemimpin menzolimi rakyatnya, atau misalnya
secara terang-terangan, nggak malu atas kezaliman tersebut dan tidak bertaubat kepada Allah, dia senantiasa dalam kemaksiatannya, maka dia termasuk ahlul maksiat. Nah, ahlul maksiat inilah yang wajib kita sikapi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini sekurang-kurangnya yang harus kita lakukan sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan tadi adalah yang pertama, hati kita tidak ridho terhadap kemaksiatan. Ya, jadi mungkin kita belum bisa mencegahnya dengan kekuatan kita, tapi minimal kita wajib menolaknya dengan hati kita. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik kita melihat sebuah kezaliman lalu hati kita tidak marah, lalu hati kita tenang-tenang saja. Nah, ini yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita melihat suatu kezaliman terang-terangan dan tidak bertaubat, maka sekurang-kurangnya kita harus marah, hati kita harus tidak ridho. Itu yang pertama. Yang kedua, berwajah masam sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tadi. Dan yang ketiga, tidak bermanis-manis. Tidak boleh bermanis-manis dengan ahlul maksiat. Nah, artinya jika ada seseorang yang zalim, kita tidak boleh menyambutnya. Kita tidak boleh bermanis-manis, apalagi sampai dekat dengannya, apalagi sampai menjadi kawan dekat. Itu dapat menjadi sebab turunnya murka Allah. Bahkan contoh dari Bani Israel tadi, Allah melaknat orang baik tersebut karena dia tidak marah terhadap kezaliman. Selanjutnya adalah ahlul maksiat dari kalangan orang kafir. Jadi orang kafir ini secara umum seluruhnya adalah ahlul maksiat. Mengapa demikian? Karena kekafirannya saja sudah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menyekutukan Allah, dengan tidak menyembah Allah, sesungguhnya itu adalah kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir semuanya ahlul maksiat, akan tetapi cara kita menyikapinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang kafir yang bersikap baik. Jadi dia orang kafir namun sikapnya baik, dia tidak zalim dan dia tidak memerangi umat Islam. Dia tidak memerangi Allah dan Rasulnya. Maka orang kafir yang seperti ini, cara kita menyikapinya adalah dengan dakwah, yaitu kita mengajak orang kafir tersebut untuk memeluk agama Islam. Ini yang pertama. Adapun kelompok orang kafir yang kedua adalah yang berbuat zalim dan belum sampai pada tahap memerangi Islam. Jadi dia tidak memerangi Islam namun dia berbuat zalim. Contoh misalnya ada orang kafir, dia zalim terhadap anaknya, dia pukulin anaknya sampai kelewat batas misalnya. Nah, kita sebagai umat Islam melihatnya pun harus nahi munkar. Ya, jadi ini orang kafir yang zalim walaupun tidak memerangi Islam, cara menyikapinya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya kelompok yang ketiga adalah orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir yang memang terang-terangan memerangi Islam, memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi umat Islam. Nah, itu harus wajib dihadapi oleh umat Islam dengan berjihad. Nah, jadi kalau dari kalangan umat Islam tadi, yang ahlul maksiat hanya yang maksiat terang-terangan dan tidak bertaubat, menyikapinya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun orang kafir semuanya ahlul maksiat, namun cara menyikapinya dibagi menjadi 3, tergantung orang kafir tersebut. Dia zalim atau tidak, dia memerangi Islam atau tidak. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan hukum amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hukum amar ma'ruf nahi munkar ini dibagi menjadi 2. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Adapun yang fardu kifayah, apabila sebagian umat Islam sudah melakukannya, maka kewajiban yang lain gugur karena sudah ada yang mewakili. Nah, adapun fardu ain yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam, yaitu yang sudah mukallaf, yang sudah dijatuhi kewajiban atasnya adalah cara-cara yang mampu ia lakukan sebagaimana dalil-dalil tadi, yaitu yang pertama hati tidak ridho. Artinya kalau ada umat Islam
melihat kezaliman, hatinya ridho, maka dia berdosa. Hatinya tidak boleh ridho terhadap kemaksiatan tersebut. Yang kedua, bermuka masam, dan yang ketiga, tidak bermanis-manis. Jadi 3 langkah ini adalah langkah sekurang-kurangnya dalam amar ma'ruf nahi munkar yang insya Allah setiap umat Islam mampu melakukannya. Nah, sehingga hukumnya adalah fardu ain. Nah, adapun fardu kifayah yang tidak semua umat Islam mampu melakukannya. Jadi sebagian umat Islam wajib melakukannya karena tidak semua umat Islam mampu, adalah mencegah kemunkaran dengan kekuatannya atau dengan tangannya. Sebagai contoh, seorang pemimpin, dia mampu membuat kebijakan, dia mampu membuat suatu keputusan, maka dia wajib nahi munkar, mencegah kemunkaran dengan keputusan yang dibuatnya. Misalnya membuat undang-undang melarang prostitusi, melarang judi online, melarang dilakukannya judi di Indonesia misalnya. Nah, ini artinya nahi munkar dengan kekuatannya, dengan potensinya sebagai pemimpin. Jadi dengan dia membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat, dia telah amar ma'ruf nahi munkar dengan kemampuannya, dengan kekuatannya. Atau selanjutnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab beserta murid-murid beliau dalam organisasi Front Persaudaraan Islam yang sebelumnya Front Pembela Islam, yaitu bagaimana mencegah kemunkaran dengan jalur-jalur konstitusional, ya, dengan jalur-jalur konstitusional. Namun memang seringkali secara konstitusional memang pengajuannya ini ditolak mentah-mentah, ya, memang tidak diterima sama sekali sampai harus demo akhirnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemunkaran dengan kekuatan atau dengan tangan yang tidak semua umat Islam mampu melakukannya, sehingga hukumnya fardu kifayah. Ibu yang saya cintai, insya Allah mudah-mudahan taklim hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama mudah-mudahan saya sendiri mampu untuk mengamalkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana sarafna ala ladha asrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر دينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عيدان طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله
Ibu-ibu, mari sama-sama kita kirim Fatihah untuk arwah yang udah meninggal. Said Hidir bin Abdullah wa Hububan Nur bin Abdullah Alatas. Sebutkan nama keluarganya masing-masing, Bu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.